अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ভালো अच्छे हैं? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे महतरम भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को काम की जगह बनाया है, आखिरत को आराम की जगह बनाया है। কি চিনেন আপনারা? চিনেন হযরত মাওলানা এনামুল হাসান সাহেবের নাতি। হ্যাঁ, এই জন্য প্রথমেই বাংলা বলছে। আপনারা ভালো আছেন তো? তারপরে উনি নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম, আল্লাহ তাআলা হামদ ও সানা বয়ান করার পরে উনি বলতেছেন আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে কাম করার জায়গা বানিয়েছেন আর আখিরাতকে আল্লাহ তাআলা আরামের জায়গা বানিয়েছেন। तो दुनिया के अंदर काम है और आखिरत के अंदर आराम है, लेकिन आखिरत के अंदर आराम उसको मिलेगा जो दुनिया के अंदर काम कर कर आया होगा। আখিরাতের মধ্যে মানুষের আরাম তারই হবে যে দুনিয়াতে কাজ করে আসবে। এজন্য দুনিয়াতে কাম করব, আখিরাতে আরাম করব। जो दुनिया के अंदर काम नहीं करेगा वो आखिरत में आराम नहीं कर सकेगा। इसलिए काम कौन सा है उसको समझना है। उसको समझने समझाने के लिए ये इज्तिमात का होना है, ये कहना सुनना होता है। क्यों कि कहना सुनना ईमान वालों को नफा देता है। উনি বলতেছেন সেজন্য আমাদের কাম করতে হবে, আর কামটা কি সেটা বোঝার জন্যই এই ইজতেমার মধ্যে আমরা আসি। কাম করার একটা মেহনত আছে, কাম করার একটা পদ্ধতি আছে, এগুলো শেখার জন্যই আমরা এই ইজতেমাতে আসি, আল্লাহর রাস্তায় যাই। এজন্য কাম করার পদ্ধতিও শিখতে হবে, কামও শিখতে হবে। देखो बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला के जो सबसे प्यारे बंदे होते हैं वो अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ही होते हैं। अल्लाह ताला नबियों को जो काम देता है वो सबसे प्यारा देता है। अब हम में से जो भी प्यारे नबी के प्यारे काम को करेगा अल्लाह उससे प्यार करेगा, और अल्लाह जिससे प्यार करेगा सारी मखलूक उससे प्यार करेगी। উনি বলতেছেন দেখেন ভাই, দোস্ত, বুজুর্গ, এমন সম্মানিত বড়রা, আল্লাহ তাআলা এই দ্বীনের কাজটা আল্লাহ তাআলা প্যারে মহব্বতের বান্দাদের দ্বারা করিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা যাদেরকে মহব্বত করেন তাদের দিয়ে আল্লাহ তাআলা দ্বীনের মেহনত করিয়েছেন। আম্বিয়া কেরাম আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বড় প্যারা ছিল, মহব্বতের ছিল। সমস্ত আম্বিয়া কেরাম এই কাজ করছেন। তো আম্বিয়া কেরামের এই কাজ যেই করব আমরা, আল্লাহ তাআলা ইনশাআল্লাহ আমাদেরকে সম্মানিত করবেন। इसलिए कि अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के चुने हुए और छांटे हुए बंदे हैं। अल्लाह ने नबियों को चुना है और नबी के बाद नबी के सहाबा को चुना है। আম্বিয়া কেরাম আল্লাহ তাআলার বাছাইকৃত বান্দা, আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয়, আল্লাহ তাআলার মুনতাখাবকৃত। আল্লাহ তাআলা ওনাদেরকে অনেকের মাঝে থেকে শ্রেষ্ঠত্ব ভাবে ওনাদেরকে বাছাই করছেন। আম্বিয়া কেরামের পরে সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহ তাআলা বাছাই করছেন। अब नबियों वाला काम इस उम्मत के जिम्मे लगाया गया है। अब हम में से जो भी उस काम को करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, सारी मखलूक उससे मोहब्बत करेगी। लेकिन हमसे गलती क्या हो गई कि हमने प्यारे नबी के प्यारे काम को छोड़ दिया है। हमसे कुछ नहीं छूटा है, अगर कुछ छूटा है तो नबी वाला काम छूटा है। इसलिए जमा होना है, तौबा करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे। अल्लाह हमसे प्यारे नबी का प्यारा काम छूट गया तो हमें माफ़ कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने बंदे का तौबा करना, अपने बंदे का माफ़ी मांगना बहुत पसंद है। तौबा करने से, माफ़ी मांगने से अल्लाह बहुत राज़ी होते हैं। এই নবীওয়ালা কাজের দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে দিচ্ছেন। কি বলেন? জি, রাজি আছি আমরা এটাতে? তো এই নবীওয়ালা কাজ যে আল্লাহ আমাকে আপনাকে দিয়েছেন, এই কারণে আমরা সম্মানিত হয়েছি। এই কাজ করলেই আমরা সম্মানিত হব, কিন্তু আমাদের কাছ থেকে এই কাজটা ছুটে গেছে, বাদ পড়ে গেছে। সব কাজই হইতেছে কিন্তু এই কাজ হচ্ছে না। সেজন্য মুআজ্জিজ মেহমান বলতেছেন আমাদের এই জন্য ইস্তেগফার করতে হবে,
তওবা করতে হবে যে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে যে কাজ দিয়েছেন, যে কাজের কারণে আমরা সম্মানিত হয়েছি, আপনি আমাদেরকে এই কাজের জন্য কবুল করেন। ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मुझे और आपको जो जिंदगी दी है वो बहुत थोड़ी दी है, बड़ी कीमती दी है, लेकिन ऐसे ही नहीं दी है गुजारने के लिए, बल्कि ये जिंदगी बनाने के लिए है, ये जिंदगी संवारने के लिए है। और जिंदगी बनती और संवरती है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से और आपकी शरीयत से। মুআজ্জিজ মেহমান বলতেছেন আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে দুনিয়াতে একটা মুক্তাসার জিন্দেগি দিচ্ছেন। এই জিন্দেগিতে যদি আমরা আমাদের জিন্দেগিকে দিন মাফিক বানাই, শরীয়ত মাফিক বানাই, তাহলে আমাদের জিন্দেগি দামি হবে। সেজন্য আমাদেরকে এই অল্প সময়ের যে জিন্দেগি, অল্প সময় যে আমরা হায়াত পেয়েছি, এই জিন্দেগির মধ্যে আমাদের দিনই জিন্দেগি বানাইতে হবে, দিন আমাদের জিন্দেগির মধ্যে আনতে হবে, যাতে করে আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর রাজি হয়ে যায়। ये छोटी सी जिंदगी जब हम दीन पर लगाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत मौत पर चैन के, सुकून के, इज्जत के, राहत के, अमन के, इत्मीनान के दरवाजे खोलेगा। এই জন্য এই ছোট জিন্দেগি যখন আমরা দিন মাফিক পরিচালিত করব, তো এই ছোট জিন্দেগি দিন মাফিক পরিচালিত করার ফলাফল আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শান্তিময়, সুখময়, কোনো পেরেশানিহীন এবং আরামদায়ক দুনিয়াতে যত কিছু পেয়েছি তার সমস্ত জিনিসের ফলাফল আমরা পাবো, আখিরাতে ইত্মিনানের জিন্দেগি পাবো। मौत ऐसी आएगी जो हमें हंसाएगी, सबको रुलाएगी। अल्लाह के दीन की मेहनत करने वाला जब दुनिया से जाता है तो हंसता हुआ जाता है, बाकी सारी मखलूक रो रही होगी, जमीन रोएगी, आसमान रोएगा, चरिंद रोएंगे, परिंदे रोएंगे, दरिंदे रोएंगे, सारी मखलूक रो रही होगी और ये आदमी हंसता हुआ जाएगा। তো এই ছোট জিন্দেগি যারা দিন মাফিক পরিচালিত করবে, তার মৃত্যু এমন হবে দুনিয়ার সবাই কাঁদবে কিন্তু সে হাসতে হাসতে যাবে। সে এমন ভাবে হাসতে হাসতে যাবে, বলছে তার আত্মীয় স্বজন, দুনিয়ার সমস্ত মানুষ, পাখি, পশু, যত দুনিয়াতে যত কিছু আছে সবাই কাঁদবে আর সে হাসতে হাসতে যাবে। দিনের মেহনত করনেওয়ালা, দিনের উপর চলনেওয়ালা, इनाদের मौत এরকম आरामदायक मौत হবে। छोटी सी जिंदगी जब इस काम में लगाएंगे, अल्लाह ताला हमें हंसाएंगे, सारी मखलूक को रुलाएंगे। अल्लाह के दीन की मेहनत करने वाला हंसता हुआ जाता है, इसलिए कि मौत जो है ना, मौत वो हर एक को आनी है। कोई चाहेगा तब भी आएगी और नहीं चाहेगा तब भी आएगी। तो ऐसी ना आए कि जकड़े हुए और पकड़े हुए जा रहे हों, बल्कि ऐसी मौत आए कि खुशखबरी सुनाने वाली आए कि उसके मुलाकात के लिए हूरें बेचैन हो रही होंगी, अपनी आंखों से देखेगा, नेमतें सज रही होंगी, अपनी आंखों से देखेगा, जबरदस्त जमुरत के सुतून खड़े हुए होंगे, अपनी आंखों से देखेगा, मट्टी जाफरान की पड़ी हुई होगी, अपनी आंखों से देखेगा, कंकर हीरे जवाहरात के डले हुए होंगे, अपनी आंखों से देखेगा, हूर गिलमान बेचैन हो रही होंगी, अपनी आंखों से देखेगा, फरिश्ते उतर रहे होंगे, अपनी आंखों से देखेगा, जिनके हाथों में रेहान के गुलदस्ते होंगे, हर एक के अंदर 10-12 किस्म के फूल होंगे, हर एक की खुशबू अलग होगी, उनके खुद के हाथ में रेशमी रुमाल होगा जो मुश्क के अंदर डूबा हुआ होगा और मुश्क की खुशबू से फूट रही होगी। মুআজ্জিজ মেহমান বলতেছেন এই মুক্তাসার জিন্দেগি যখন আমরা দিন মাফিক গুজরাবো, ভাই আমাদের সকলের মৃত্যু আরামদায়ক মৃত্যু হবে। এই আরামদায়ক মৃত্যু আমরা সবাই চাই না ভাই? ভাই আমাদের এই মৃত্যুটা এমন হবে যেটার মধ্যে আমরা হাসবো, মানুষ কাঁদবে। এরকম মৃত্যু হবে যে মৃত্যুর সময় তাকে দেখানো হবে, জান্নাত দেখানো হবে, হুর দেখানো হবে, গেলবান দেখানো হবে, জমরতের যে সমস্ত ইট এগুলো দেখানো হবে, হীরা জহরত দেখানো হবে, রেশমি কাপড়ের মধ্যে জাফরান, আবার এরকম ভাবে মেশ থাকবে যেটা সে নিজের হাতে দেখবে, নিজের চোখ দিয়ে দেখবে, নিজের হাতে থাকবে। এরকম আনন্দ ঘনময় অবস্থা দেখে ওই অবস্থায় তার রু যাবে, এইটা তার জন্য আনন্দময় হবে, সুখকর হবে। আমি যার মৌত হবে দিনের উপর, বলছে
তার তো আনন্দই আনন্দ, আর দুনিয়ার সমস্ত লোক কাঁদতে থাকে। तो ये सारी खुशखबरियां सुनाई जाएंगी और दिखलाई जाएंगी। फरिश्ते उसको चारों तरफ से घेरेंगे, उनके हाथों में गुलदस्ते होंगे और उसकी रूह उसके जिस्म में ऐसे फड़केगी जैसे पिंजरे में से परिंदा बाहर निकलने के लिए फड़कता है। বলছে এই দিনের উপর জন্মেওয়ালা যে ব্যক্তির মৌত হবে, তার মৌত এরকম হবে যে তাকে বেহেশত দেখানো হবে, সে ফেরেশতাদের দেখবে, এই নাজ নেয়ামত দেখে ফেরেশতা যে তাকে নিতে আসছে এটা সে বুঝবে, তার রূহ বের হওয়ার জন্য ছটফট করতে থাকবে। যেমনি একটা পাখি একটা একটা এরকম ভাবে খাঁচার ভিতর থেকে বের হওয়ার জন্য সে কত ছটফট করতে থাকবে, তার রূহ এরকম ভাবে আল্লাহর কাছে পৌঁছার জন্য এরকম ভাবে ব্যাকুল হয়ে থাকবে। जब रूह बेचैन होगी तो फरिश्ते कहेंगे, ए मुबारक रूह, चलिए, निकलिए और चलिए ऐसी बेरियों की तरफ जिसमें कांटे नहीं है, ऐसे केलों की तरफ जो तो बतो लगे हुए हैं, ऐसे साये की तरफ जो निहायत गहरा और वसी है, ऐसे पानी की तरफ जो मुसलसल बह रहा है, ऐसे फल और मेवे की तरफ जो कभी कम नहीं होंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। ला मक़तूआतिन वला ममनुआ, कोई रोक टोकने वाला नहीं होगा। ऊंचे ऊंचे बिछोने होंगे। इन्ना अंशाअनाहुन्ना इंशाअ, वहाँ की औरतें खूबसूरत बनाई गई हैं, फिर उनको कुंवारा रखा गया है, हम उमर और दिलरुबा उनको बनाया गया है। ये खुशखबरियां सुनाई देंगी। মুআজ্জিজ মেহমান বলতেছেন, এই অবস্থায় তার রূহ যখন ব্যাকুল হয়ে যাবে, ফেরেশতারা বলবে, আরে আমরা তো তোমার রূহ নিতে আসছি, তুমি নিজে এত ব্যাকুল, নাও তুমি এখান থেকে বের হও। এই বের হওয়ার মধ্যে কোনো কাঁটা থাকবে না, বেরি থাকবে কিন্তু কোনো কাঁটা থাকবে না। বলছে এমন জায়গায় তোমাকে নিয়ে যাওয়া হবে যেখানে নহর বইতে থাকবে। জান্নাতের নাজ নেয়ামতের কথা বলছেন, উনি কোরআনের আয়াত দিয়ে বুঝাচ্ছেন যে এরকম ভাবে হুররা তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে। কুমারী হুর হবে, সুন্দরী হুর হবে। কিরকম সুন্দর আমরা তো জানি নাকি? তো ভাই মেরে দোস্ত বুজুর্গ, উনি ওই মৃত্যুর কথা বলতেছেন যে মৃত্যুর জন্য ওই মৃত ব্যক্তিকে যখন দেখানো হবে সে ছটফট ব্যাকুল হইতে থাকবে কিভাবে তার শরীর থেকে বের হয়ে সে জান্নাতে পৌঁছতে পারে। এই জন্য ভাই মেরে দোস্ত বুজুর্গ, এরকম মত আমরা চাই না ভাই, চাই কি না ভাই? तो बुजुर्गों दोस्तों, वही आली मेहनत दीन की वो आपके मुल्क में हो रही है और उसी मेहनत को सीखने के लिए कहां कहां से लोग आए हुए हैं और आप हजरात उन्हीं की खिदमत में लगे हुए हैं। तो आपको सबसे पहले मुबारकबाद है आपकी इस खिदमत का। अल्लाह ताला आपकी इस खिदमत को कबूल फरमावे। উনি বলতেছেন যে এই মেহনতের দ্বারা এই সুন্দর মৃত্যু হবে, ওই মেহনতকে সামনে রেখে আপনাদের দেশে এই মেহনতটা চলতেছে। এই মেহনতটা শেখার জন্য সারা দুনিয়া থেকে মেহমান আসছেন, সারা দুনিয়া থেকে লোকজন আসছেন, আপনাদের দেশের জন্য দেশে থেকেও আসছেন। আর ওই মেহমানদের মেহমানদারি, ওই মেহমানদের খেদমত, এই ইস্তেমার ইন্তজামের জন্য আল্লাহ তাআলা আপনাকে আমাকে বাছাই করছেন। কি বলেন, আমাদের খুশি না এটাতে? এত বড় কাজের ইন্তজামের মধ্যে আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে সম্পৃক্ত করছে। इबादत से तो जन्नत के दर्जे बुलंद हो सकते हैं, लेकिन खिदमत से खुदा मिलता है। ইবাদতের মাধ্যমে জান্নাতের নাজ নেয়ামত বৃদ্ধি পাবে, জান্নাত পাবে, কিন্তু খেদমতের দ্বারা স্বয়ং আল্লাহকে পাওয়া যাবে। आप हजरात एक ऐसे लोगों की, ऐसे मेहमानों की खिदमत कर रहे हैं जो सिर्फ अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में आप हजरात के मुल्क में आए हुए हैं। अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए आप हजरात के मुल्क में आए हुए हैं। इसलिए हमारी अपनी जात से किसी मेहमान को, कहीं का रहने वाला हो, किसी मेहमान को कोई तकलीफ ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात इसी तरह का काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी इस खिदमत को बेइंतहा कबूल फरमावे और उस खिदमत में हमारा भी हिस्सा लगावे। মেহমান বলতেছেন, আলহামদুলিল্লাহ এই মেহনতকে সামনে নিয়ে সারা দুনিয়া থেকে যত মেহমান আসছে, এই মেহমানদের খেদমতের জন্য আপনারা সবাই এখানে আসছেন। আল্লাহ তাআলা আপনাদের খেদমতকে কবুল করুক। সারা দুনিয়া থেকে মেহমান আসছেন,
এই মেহমানের যাতে কোনো কষ্ট না হয়, এই মেহমান যাতে কোনো না কোনো দরজায় আমার থেকে কষ্ট না পায়, এইটার জন্য আমাদের সকলের চেষ্টা থাকতে হবে। আছে না ভাই আমাদের? উনি বলতেছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনারা সবাই ওই তরতিবেই মেহনত করতেছেন, আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে যা যা খায়ের দান করুক। আর আমি কথা বলতেছি এইটার অংশ যাতে আমিও পেয়ে যাই। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई काम होता था तो अपनी भी बारी लगवाया करते थे कि जंगल से लकड़ियां चुनकर मैं ले आऊंगा। घरों में होते थे तो आप अम्मा जान का हाथ बटाया करते थे, कभी चूल्हा जला लिया करते थे, कभी आप सफाई सुथराई कर दिया करते थे। तो ये खिदमत का काम बहुत ऊंचा काम है। अल्लाह से माफी भी मांगनी है कि अल्लाह ये ऊंचे लोग आए हुए थे, इनकी खिदमत हम वैसी नहीं कर सके जैसी करनी चाहिए थी, लेकिन अल्लाह जितनी हो गई तो उसको कबूल फरमा ले। और ये तेरे दीन की निस्बत पर तेरे रसूल के मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं, हम इनकी ऐसी खिदमत करने वाले बने, ये दीन के लिए फारिग हुए हैं, इनकी तमाम चीज़ों में तो हमारा हिस्सा लगा दे। ऑलरेडी लग चुका है आपका हिस्सा, उनकी नमाजों में, उनकी तहज्जुदों में, उनके कुरान की तिलावतों में, उनके अल्लाह के जिक्र में, उनकी दावतों में, हर चीज़ में आपका हिस्सा बराबर लग रहा है। लेकिन हमारी जात से ये हो कि हमारी जात से हर मेहमान खुशी खुशी जा रहा हो। মুআজ্জিজ মেহমান বলতেছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই খেদমত করতেছি, আমাদের এই জজবা থাকে যে আমাদের এই মেহনত থেকে আমাদের সমস্ত মেহমানরা উপকৃত হয়, আমার কোনো হরকতের দ্বারা যাতে কোনো মেহমানের কষ্ট না হয়। আলহামদুলিল্লাহ আপনারা তো এটা করতেছেনই। এজন্য ভাই মেরে দোস্ত বুজুর্গ, জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কাজের মৌকা আসতো, উনি নিজে ওই কাজের মধ্যে হাত বাটাইতেন। জঙ্গল থেকে কাঠ আনা হইতো, উনি নিজে যাইতেন। এই জন্য যে এই খেদমতের মধ্যে ওনারও একটা হিস্সা হয়ে যায়। বলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তুলনায় আমাদের কি হাইসিয়ত আছে? বলেন আমাদের সকলের এরকম জজবা আছে না ভাই? যে কোনো কাজ, যত শক্ত কাজ, যত ছোট কাজ, ওই কাজের মধ্যে আমি আমার হাতকে, আমার জাত থেকে, আমার ব্যক্তিগত জাত থেকে আমি ওই কাজকে করব, যাতে করে এরকম ভাবে মেহমানদের নামাজের মধ্যে, তাহাজ্জুদের মধ্যে, মেহনতের মধ্যে, বয়ান শোনার মধ্যে, কোরআন তেলাওয়াতের মধ্যে যত নেকি আছে, এই নেকি আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে দান করে। उनमें तो बराबर आपका हिस्सा लग रहा है, लेकिन हम अपनी जात से भी इन्हीं अमाल को करने वाले बने कि हम कुरान पाक की तिलावत रोजाना कर रहे हों, अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हों, इसके साथ साथ नमाजों का, तहज्जुदों का एहतमाम कर रहे हों, और इसके साथ दुआओं का एहतमाम कर रहे हों कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। और आप हज़रात जब थके हुए होंगे, काम से चूर होकर आ रहे होंगे, थके हुए होंगे, उस वक्त आपका अल्लाह के सामने दोनों हाथों को उठा देना और आंखों से 2 आंसुओं को गिरा देना, ये अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देगा। মেহমান বলতেছেন আমরা তো মেহমানদের এই ইবাদতের হিস্সা আমরা পাচ্ছি না ভাই, কিন্তু আমাদের জাত থেকেও ওই আমালগুলো করতে হবে। নামাজ, তাহাজ্জুদ, কোরআন তেলাওয়াত, রোনাজারি, দোয়া। বলছে দোয়া হলো সমস্ত ইবাদতের মগজ। সেজন্য এই ইবাদতগুলো আমাদের জাত থেকেও আমরা করব। এবং ভাই মেরে দোস্ত বুজুর্গ বলতেছেন কাজ করতে করতে থকে গেছি, টায়ার্ড হয়ে গেছি, সারা শরীর বিষ হয়ে গেছে, এখন শোয়ার দরকার। বলছে এই অবস্থায় কেউ যদি নামাজ পড়ে, আল্লাহর কাছে দোয়া করে, কান্নাকাটি করে, বলছে এইটা আল্লাহ তাআলার কাছে অনেক পছন্দনীয় এবং সে আল্লাহ তাআলার কাছে কবুল হবে এবং তাকে এরকম ভাবে আল্লাহ তাআলা অনেক উচ্চ মর্তবা দান করবেন। দুরূদ শরীফ পড়তে বলতেছে। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما فعل منك أنت العز الأكرم.
रब्बि उफ़िर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन रब्बि उफ़िर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन रब्बि उफ़िर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को दरगुजर फरमा। या अल्लाह सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा, दीन की सही समझ हम सबको नसीब फरमा। या अल्लाह किसी को महरूम न फरमा, या अल्लाह किसी को महरूम न फरमा, या अल्लाह किसी को महरूम न फरमा। ये तेरे बंदे तेरी मोहब्बत में, तेरे नबी की मोहब्बत में, तेरे दीन की मोहब्बत में, तेरी मखलूक की खिदमत कर रहे हैं। इनकी खिदमतों को बे इंतहा कबूल फरमा ले, इनकी हर जायज़ हाजतों को पूरा फरमा, जायज़ ज़रूरियात को पूरा फरमा, जायज़ मकासिद में कामयाबी नसीब फरमा। हर शरीर की शरारत से, हर फितीन के फितने से, हर खलल अंदाज की खलल अंदाजी से, हर बदख्वाह की बदखाई से हम सब की ए अल्लाह तो हमारे इन साथियों की और इस मुल्क की पूरी पूरी हिफाजत फरमा दे, पूरी पूरी हिफाजत फरमा दे। अल्लाह तू ही हफीज है, अल्लाह तू ही नसीर है, हमारी भरपूर हिफाजत फरमा, भरपूर मदद फरमा, गैबी ताईद शामिल हाल फरमा। जितने जा चुके हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा, जितने जिंदा हैं मूजिबात मग़फ़िरत जिंदगियों में जिंदा फरमा। ए अल्लाह जितने लोग हमसे दुआओं के लिए कहते हैं, कहते रहते हैं, कहना चाहते थे कह नहीं पाए हैं, हर एक की जायज़ हाजत को पूरा फरमा, जायज़ ज़रूरियात को पूरा फरमा, जायज़ मकासिद में कामयाबी नसीब फरमा। ए अल्लाह जाने वालों का साथी बन जा, रहने वालों का बेहतरीन खलीफा बन जा। ए अल्लाह हमारे इस होने वाले इज्तिमा को कबूल फरमा ले, इसमें मेहनत करने वालों को कबूल फरमा ले, शिरकत करने वालों को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह आइंदा के लिए तमाम रुकावटों को दूर फरमा दे, ए अल्लाह आइंदा के लिए तमाम रुकावटों को दूर फरमा दे। ये तेरे बंदों ने मेहनतें की थी, ये खेमे लगाए थे, इनको बेहतरीन बंदा दोनों जहानों में अता फरमा दे, दोनों जहानों में अता फरमा दे। हम सबकी जान में, माल में, ईमान में, अमाल में, अखलाक में, माशरे में बरकत नसीब फरमा। हम सबकी जान की, माल की, ईमान की, अमाल की, अखलाक की, माशरे की पूरी पूरी इबादत फरमा। हजरत रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हकीकी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा, इत्तिबाए कामिल की दौलत से माला माल फरमा, नबी की मायत नसीब फरमा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूरानी मुबारक हाथों से जामे कौसर नसीब फरमा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खैर की लाइन से आपसे जो जो जहाँ जहाँ जब जब मांगा है ए अल्लाह हमें नसीब फरमा दे। शुरूर फितन के लाइन से जिससे पना चाहिए हो या अल्लाह हमें अपनी पना नसीब फरमा और अपने रहमतों के सदक़े हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।